سب سے پہلے بات روٹن میٹ یا بوسیدہ اور سڑے ہوئے گوشت کے حوالے سے جو انکشافات آج اسمبلی کے اندر ہوئے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو بتا دیں جہاں پر خراب گوشت کی ترسیل کا معاملہ آج اسمبلی کے اندر زیر بحث رہا ہے اور ایم ایل اے ترہگام میر سیف اللہ نے حکومت سے جواب اس حوالے سے طلب کیا ہے اور حکومت کی جانب سے جو اعداد و شمار اس معاملے میں دیے گئے ہیں 12,000 کلو سے زائد باسی گوشت تلف کیا گیا ہے سال 2025-26 کے دوران اور 1,676 معائنے ہوئے اور 18 نمونے غیر معیاری قرار دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں جہاں پر جموں کشمیر حکومت نے بتایا ہے کہ مالی سال 2025-26 دسمبر کے مہینے تک 2025 میں اس کے دوران یونین ٹیریٹری میں 12,000 کلوگرام سے زائد خراب اور غیر محفوظ گوشت ضبط اور تلف کیا گیا ہے۔ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق فوڈ ایڈلٹریشن عام نہیں، تاہم مختلف اضلاع میں معمولی معائنوں اور خصوصی کارروائیوں کے دوران کچھ غیر محفوظ گوشت کی نشاندہی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر 1,676 معائنے کیے گئے ہیں، 144 نمونے لیے گئے جن میں سے 18 معیار سے کم پائے گئے ہیں اور 2,139 کلو گوشت ضبط اور 12,183.5 کلو خراب گوشت طلب کیا گیا ہے جس کی مالیت تقریباً 29.19 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ اضلاع کے حساب سے زیادہ تر گوشت اگر ہم ڈسٹرکٹ وائز فہرست دیکھیں تو سری نگر میں 4,220 کلو اور جموں میں 3,881 کلو میں تلف ہوا ہے، جبکہ پنیر بھی 7,665 کلو ضبط یا طلب کیا گیا ہے سال 2025 اور 26 کے بیچ میں۔ زیادہ تر جموں کے اندر 6,465 کلو اور سامبا میں 1,200 کلو جس کی مالیت 16.32 لاکھ روپے تھی۔ نمونوں کی جانچ فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریز اور NABL تسلیم شدہ لیبز میں کی گئی ہے اور 2 لیبارٹری جموں سری نگر کے ساتھ 12 موبائل یونٹس بھی فعال ہیں، اس حوالے سے جانکاری ملی ہے۔ حکام نے تکنیکی عملے کی کمی کا اعتراف کیا ہے، تاہم فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کے تحت معائنوں، نمونہ جات، جرمانوں، لائسنس معطلی اور مقدمات کے ذریعے نفاذ کو مضبوط بنایا گیا ہے، جبکہ تہواروں اور سیاحتی سیزن میں خصوصی مہمات، عوامی آگاہی اور بین شعبہ جاتی تعاون سے عوام کی صحت اور محفوظ خوراک کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تاہم آپ کو بتا دیں یہ حکومت کی جانب سے ترہگام سے رکن اسمبلی میر سیف اللہ کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں حکومت نے جانکاری دی ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آج باسی اور خراب گوشت کی وادی میں آمد کے معاملے پر سنجیدہ اور براہ راست سوالات اٹھاتے ہوئے حکومت سے تفصیلی احتساب کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ متعدد سرکاری ٹول پوسٹس اور ناکوں کی موجودگی کے باوجود خراب گوشت جموں کشمیر تک کیسے پہنچا۔ انہوں نے محکمہ پولیس کے کردار پر وضاحت طلب کی کہ ایسی کھیپ کو روکنے اور ضبط کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ رکن اسمبلی نے محکمہ خوراک تحفظ اور میونسپل کارپوریشن کے کردار پر بھی سوال اٹھائے اور دریافت کیا کہ معائنوں کے باوجود مضر صحت اشیاء کیسے گزر گئے اور ایسے کئی سوالات ان کی جانب سے اسمبلی کے اندر رکھے گئے جس کے جواب میں آج کابینہ وزیر سکینہ مسعود یتیوح کی جانب سے اس حوالے سے باضابطہ طور پر جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن ان کے سوال کو بھی آپ تک پہنچا دیں اس کے بعد حکومت کی طرف سے کیا جواب آیا ہے اور پھر سیدھا اپنے نمائندے کے پاس چلیں گے مزید تفصیلات کے لیے۔ مجھے یہ جاننا ہے ایک تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ٹول پوسٹ ہے، ٹول پوسٹ ہر جگہ ہے۔ ایک تو میں یہ چاہوں گا جاننا کہ ریاست سے باہر سے کیسے آیا جبکہ ٹول پوسٹ ہر جگہ تھے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات سر اسی کے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ ہمارا میں بنا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے بہت آنریبل ایم ایل ایز جو ہیں اس پہ کافی کچھ پوائنٹس ریز کریں گے یہاں پہ، مگر اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں شاید ہی کوئی ہمارا آنریبل ممبر ہوگا جس نے اس ایشو پہ کوئی بات کی ہوگی گرانٹس کے دوران۔ لیکن پھر بھی گرانٹس کے دوران جو ڈپارٹمنٹس کے اچیومنٹس اور جو کام کاج ان 2025 سے لے کے 2024 سے لے کے 25 تک، 2025 سے لے کے 26 تک جتنے بھی انسپیکشنز ہوئے ہیں، جتنے بھی آئٹمز ضبط کیے گئے ہیں، جتنا بھی جہاں پہ جو ملاوٹ ملی ہے ان کو ضائع کیا گیا ہے اور ان کے اوپر کتنا جو ہے چالان کیا گیا ہوا ہے، وہ آلریڈی میں نے سب کچھ ان ڈیٹیل سوال میں جواب دے دیا ہے۔
लेकिन अब एक दो चीजें जो ऑनरेबल मेंबर्स ने यहाँ पे कही हैं, एक जो हमारे ऑनरेबल मेंबर गुल साहब ने स्टाफ की कमी के बारे में बात की है, वो सही बात है, स्टाफ की कमी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑलरेडी ये रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के पोस्ट हैं, ऑलरेडी रेफर हो गए हैं। तो नाज़रीन, असेंबली के अंदर सवाल जवाब के बाद अब आप तक मजीद जानकारी पहुंचेंगे। सीधा इस वक्त श्रीनगर चलेंगे, जहां से इस वक्त गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा इमरान नाइक को जुड़े। इमरान, बताइएगा, एक तरफ से बड़ा इंकिशाफ भी, लेकिन सवालात भी कई। इस तरीके से ये पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने नाकों के बावजूद और तमाम तर इंतजाम के बावजूद ये लापरवाही कैसे हुई कि रोटन मेट वादी कश्मीर के अंदर लाया गया, और इतने बड़े पैमाने पर अगर ये गोश्त पकड़ा गया तो उसके बाद क्या कुछ सजा मुकर्रर की गई या क्या कुछ किया गया। तो क्या कुछ आप इस चीज से समझते हैं, क्या कुछ किया गया और क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए इदरीस, पहली बात यह है कि इस बात के लिए शुक्रिया कि हुकूमत ने एटलीस्ट एडमिट किया है, इस बात का एतराफ़ किया है कि 12,000 केजीज रोटन मीट या जो बोसीदा या खराब जो मुजर मीट है, गोश्त है, उसे हुकूमत ने जब्त किया है। इस बात का तो एटलीस्ट एतराफ़ किया है। दूसरा, जैसे आपने डिटेल्ड में कहा कि जो गवर्नमेंट ने फ्लोर ऑफ द हाउस आज असेंबली में ये भी कहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी मिकदार में रोटन मीट जो है वो सीज किया गया है, खासकर श्रीनगर इसमें टॉप पर है। 4,000 से ज़ायद केजीज मीट जो है वो सीज किया गया है। इसी तरीके से जम्मू के अंदर जहां दूसरे नंबर पे है, वही अक्रॉस द जेएंड के 20 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे जो है 100 से ज्यादा केजीज की बात अगर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं रोटन मीट जो है वो पकड़ा गया है। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि एतराफ करना अपनी जगह पर है। दूसरा अब सवाल यह है कि क्या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, उनको कोई सजा हुई? एक। दूसरा, ये एक चेन थी, ये एक माफिया था, ये एक बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे। क्या उस चेन, उस माफिया को पकड़ा गया? क्या गवर्नमेंट ने उनको मंजर आम पे लाया? ये गवर्नमेंट का कहना कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हम किस तरह से एक्ट कर सकते, एक्शन कर सकते। देखिए, ये चीज हमें टेक्निकली भी और कानूनी तौर पे भी समझने की जरूरत है कि एक लेजिस्लेशन का काम ही यही होता है, या एक लेजिस्लेटर का काम ये होता है कि वो कवानीन बनाते हैं। और जो ऑनगोइंग इस वक्त असेंबली है, इस असेंबली का मैंडेट यही होता है कि आप कानून बनाए, आपको ये इख्तियार होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। इमरान, और दूसरा ये आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि आपने कहा कि कानून और पॉलिसीज यही मेंबरान असेंबली और ऐवान के अंदर बनाते हैं, लेकिन वहीं पर हुकूमत की जानिब से यह भी कहा गया, एक तरफ से अमले की कमी भी बताई गई, दूसरी तरफ से यह भी कहा गया कि इनके पास सिवाय गिरफ्तार करने के कोई और मजीद इख्तियार नहीं है। तो क्या इस तरीके से आपको लगता है कि टेक्निकली ये सारी चीजों को देखने की जरूरत है, और क्या ये चेन टूट चुकी है या इसके लिए मजीद इकदाम किए जाने चाहिए? देखिए ज़हूर, ये इदरीस, सवाल ये नहीं है कि आप एक्शन कितना लेते हैं, सवाल ये है कि आप इसकी जड़ तक जाइए। आप देखिए कि कोई चीज जो बनती है, जो मैन्युफैक्चर जहां पे होती है, उस फैक्ट्री तक आप जाइए कि वहां देखिए ये बनता कहां से है। सेम इज द केस ऑफ रोटन मीट। आप देखिए ये जो रोटन मीट है ये बाहर से आता था, मुख्तलिफ स्टेट यूटी से यहाँ पे आता था, और हमारे पास तो जाहिर सी बात है चेक पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, टोल जो है वो बनाए गए हैं, वहां पुलिस ताइनात है, वहां फूड सेफ्टी महकमों के ऑफिसर्स ताइनात है, वहां गवर्नमेंट का अमला ताइनात है। और कहीं ना कहीं सवाल यही है, जब तक ना गवर्नमेंट इस माफिया के साथ मिली भगत की हुई है, जब तक ना उनका इसमें हाथ है, तो तब तक नवियत कैसे यहां तक पहुंचती कि आप 12,000 केजीज ऑफ रोटन मीट यहां पे सीज करते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप फूड सेफ्टी एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर लिखा गया है कि आपके पास नॉर्म्स क्या है, डूज एंड डोंट्स क्या है, और जो उन एक्ट्स की वायलेशन करता है और उसके खिलाफ सजा क्या है। और पहली बात यह है कि जब आपके पास एक्ट आपका यह कहता है कि आप इस टेम्परेचर में गोश्त रखिए, आपका एक्ट यह कहता है कि आप ओपन मीट नहीं बेच सकते। जब आपका मीट ओपन बेचा गया है, दैट मीन्स का मतलब है कि आपकी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो नाअहल और नाकाम है। और कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूं कि ये इदारों की खामियां है, इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और दूसरा पॉइंट यहां पे ऐड में जरूर करना चाहूंगा, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस हर एक चीज को डिफेंड कर रही है। जाहिर सी बात है इनकी हुकूमत है, इनको डिफेंड करना है, लेकिन जब आप
22 अक्टूबर 2024 से पहले इन्हीं लेजिस्लेटर्स के मिनिस्टर्स के ट्विटर हैंडल को देखेंगे, सोशल मीडिया को देखेंगे, मुख्तलिफ न्यूज पोर्टल्स को देखेंगे, भरे हुए हैं इनके स्टेटमेंट जिस तरह से ये एलजी इंतजामिया की खुलकर तनकीद कर रहे थे और इनका यही कह रहा था कि गवर्नमेंट फेल हुई है। लेकिन 1.5 साल का वक्त आपके पास मिला है, आपके पास इतना बड़ा मैंडेट है और आप ये कह रहे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। और बदकिस्मत यह है कि पहली बार आप ही की हुकूमत में 12,000 केजीज ऑफ रोटन मीट पाया गया है और इसके बावजूद कि आपकी तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। और बदकिस्मत यह है कि एंटायर जेएंडके में हमारे पास 2 लैब्स है और यह भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फ्लोर ऑफ द हाउस खुद ही गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। एक आम आदमी आप उससे क्या तवक्कात आप रख सकते हैं? चलिए, सिस्टम आपके पास बहुत है, एनफोर्समेंट शुक्रिया आपके इमरान पास है। नाइकू, आप जानकारी पहुंचाने के लिए और मजीद तफसीलात आपने बताई है। लेकिन नाजरीन, यही इमरान नाइकू का भी कहना है कि जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हुक्मरान जमात है और हुकूमत उनके पास है, तो ऐसे मजीद इकदाम उठाने की ज़रूरत है जिससे इस तरीके के मसाइल पर शिकंजा कसा जा सके और आवाम तक बेहतर चीज़ें फराहम की जा सकें।